Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Na, sziasztok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez egy különleges stream. Csütörtök van. Amikor látjátok ezt a videót, Watch Dogs fogunk játszani. Ugye ezt megbeszéltük hétfői streamben, hogy ezt majd így fogjátok látni, mint YouTube-on, mint Twitch-en. Utólag feltöltöm majd. Mert sajnálattal közlöm, élőben nem tudtuk az RTX-et meg mindent kipróbálni, de így majd meglátjátok, hogy RTX-en maxon fut majd teljesen a játék, úgyhogy teljesen jó 60 FPS-be legalább, de 70-80 is lesz, szóval nem kell izgulni. Sajnos a streammel együtt nem bírja el, de lesz még ilyen, amit így fogunk majd nyomni, meglátjuk. Még amúgy azon nem gondolkodtam, hogy most Twitch-en legyen csak, vagy csak YouTube-on. Még eldöntöm majd, ezt majd meg ti is elmondjátok, hogy melyik platformon legyen szerintetek, vagy melyikre érdemes, de Facebookon fogom feltenni, hogy akkor mostantól kezdve láthatjátok csütörtökön. És úgy fogom feltenni, hogy szerintem az embereknek nincsen arra nagyon idejük, hogy 3-4 órákat nézzenek meg egyfolytában, tehát lehet, hogy órákra fogom bontani. Tehát pedig bele fogok vágni, hogy 1 órák legyenek. 2 vagy 3-4 részre fogom szedni szerintem, amit most játszok, tehát majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz sikeres, azt akkor eldöntjük, hogy mi lesz. Na de, akkor elkezdjük végre, teljesen normálisan. Normál, igen, start game, confirm, igen, confirm, és most a legelejétől megnézzük, mint eddig. Már kétszer is elkezdtünk, de nem baj, mert most meg lesz végre, így az egész föl lesz véve. Megtudjuk a történetet, most tudok rá koncentrálni is, nem kell izgulni. Jó lesz. Ne izguljatok, nem fog megszűnni az élőadás se. Csak mondom, 1-2 olyan játéknál lesz, aminél szerintem fontos lenne amúgy a grafika, illetve az RTX benyomás, vagy a különbség az RTX és az MRTX között. Ah, London. What a town. Majd meglátjuk, History hogy... around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. London The tényleg ilyen. world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Dalton. Lélegzik. What's our status? Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell.
Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. Ez még mindig There vicces. she is. Mindegy, a gépnek a hangja volt neki egy kicsit aggasztó, olyan furán válaszolt. Mint hogyha valami nem stimmelne, vagy valamit elhallgatna. Így lehet elterelni a figyelmét. That Meg az hurt úriembernek. you more than it hurt me. Csak szólok, hogy amúgy a nyelv, az amit most hallotok, ez tényleg angol. Ez nagyon durván angol. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Ja, úgy várjatok már. Most sem néztem, hogy... Nem fogok benne hagyni, majd ezt ki fogjuk vágni. Vicces! Még itt nem maximumon ment. Oké. Na ez az RTX, ahogy megnézitek, tehát tényleg durván vissza tükröződik minden. Oké, tehát ez itt zárva van. Akkor fel tudjuk törni talán ezt a... a kamerát. És akkor így tudunk, hogy attract. Oké. Q-val tudjuk megzavarni. F1. Az F1, ugye? Oké. Tehát most ezt az alsót, ha jól tudom, akkor lefegyvereztük, ugye? Igen. Teljes mértékben kinyírtuk a picsába. Oké, nem kéne lebukni. Hoppá! Oké. Ezt még mindig nem hallotta meg. A fiatal ember. Ez mit csinál? Oké. Ez mi? They've got loads of DedSec gear down here. And why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? Elég is szakállasok voltunk Well, ennyit? someone wants to make it look like DedSec was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Most már nyitva van. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Menő ez a villogás. Menő ez a villogás, kérem szépen. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, Húha! those canisters. Itt ha észrevettétek, mindenhol ilyen robbanó anyagok RTX vannak. nitrogen. Ez nagyon jó. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Szerintetek vele tudjuk őket vala... Ajaj! Várjatok, mert ezek most itt ketten lesznek, basszus. Oké. They've staged There's DedSec been one propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Minden legnagyobb rendben. Elintézzük mindenkit inkább. Véletlenül se riasszanak. De ez nagyon durván föl bum-bum lesz.
Bum-bum. Ez betegesen bum-bum. Nincs fegyverünk. Itt még csak úgy annyit szeretnék elmondani addig így előjáróba. Nagyon szép amúgy a játék ahhoz képest, hogy Ubisoft, most nem azért mondom. Oké. Ide csak az jöhet be, aki jogosult rá, hivatalosan. Megmondom, én nem vagyok jogosult rá. Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the centre of government. Aha. Deaktiválnunk kell a detonátort. Tehát... Remélem, hogy nem valami nagyon-nagyon durván fejtörő dolog lesz. Bízunk benne. I found the detonator. And it's definitely live. És közben meg is borotválkoztunk. Most mi van? Yes, you are, but sadly I'm locked out. Csak én látom ezt, srácok, hogy ez valami We don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of Most megint van surprises. szakállunk. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. Midnight. The bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course Az a baj, I can. riasztotta I might magát also a trip another bomba. failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Aha. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. Megyünk It's about to megmenteni. get real. Eset jönnek megmenteni engem. Fuck. Valamilyen kis sunyisságot érzek ebből az egészben. Nem tudom ti, hogy vagytok velem, vagy? They're on me. I'll try and hold them off. Hogy a puf-puf, puf-puf. Stay alert. Area clear. Gonna keep searching. Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Oké, Still eddig working. minden jó. Bagley, Diffusing tell bomba, me meg kell you're védenünk csak a bombát, I'm ennyi a through lényeg. security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. Oké. Moving to cover. Eddig jól állunk, nem? Jó, nem megy át, de ez nem Rainbow Six Siege. Hát így jó, nem? Mondjuk fura, hogy csak egy oldalról jönnek, ez így ilyen túl könnyen védhető. Ó, hogy van másik fegyverünk is. Kipróbáljuk? Hát, ha jönnek meg. Most mi történik? Problem, Dalton. I need your physical appendages now. Oké. Valami probléma van. What's wrong? There are 3 slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. El kell vágni a kábelt. Vagy ki kell húzni. If this gets me blown up. És reméljük, hogy nem robban föl. Bombs defused. Miért érzem azt, hogy ez a gép amúgy valami was it? rosszban sántikál? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa. What the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Now we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something.
I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it, I can shut it all down. Tehát sokkal több ilyen fegyver van, nukleáris fegyver. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Tehát hatástalanítani kell, őket meg most megtámadtak. Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, Nem this már. goes- It won't. I'll see you at the Stuck rally with it. point. I promise. Good luck. Most már hivatalosan jó. Find that suspect. Taking fire! Fine! Keep fighting! I need backup! Shots fired! Shots fired! Kapta. Taking it out. Gyönyörű. Igazi Bond vagyok, basszus. 007-es ügynök. Vagy nem? Ők az elég szépen megcsinálták London, basszus. Nem tudom, hogy aki majd megnézi, az volt-e Londonba. Nagyon szépen le van modellezve, mert tényleg így néz ki. Bingo. Leállítottuk a szatelitet. Úgy hiszem, hogy meghekkelték a dolgot. Well done, Dalton Wolf. I'm impressed. Nem vagy nyugodva ez a csávó. De miért? The fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero day. Mindegy, újjá akarja építeni építeni London, tehát teljesen a Zero napnak hívja azt. Tehát mindent ki akar írtani, egész Londont el akarja pusztítani. És arra hivatkozik, hogy annó is ugye volt a Pest is, meg minden. Oh my god. Tehát, hogy a legjobb ellenszer arra, hogy megtisztítsa a világot, hogy teljesen a nulláról kezdjük. Ez eléggé durva gondolkodás, de hát Series of explosions ezek devastated köcsök. 3 sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now... Ez amúgy szörnyű. És durva, hogy mertek ilyet lépni amúgy. Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down Nem dead gondoljátok? terrorism responsible. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. overdue cleanup has
London's crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of 4 of London's 5 largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. Tehát igazából most extended indefinitely by the government. elszabadult a pokol egész Londonban. Begins to return to normal. Most azt mondja csak, hogy mi történik. Reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few reprimand the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet. That terrorist DedSec were framed for the bombs have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. Any other story. De most igazából a karakterünk az úgy meg is halt, nem? Ha jól láttam. Mert kap meg lövést. Most látom, hogy kíváncsi, ki ez a hacker amúgy. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. Mi a picture? I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at our city. What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next, I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing. Valami nagyon feltő. Aha, ez valami ilyen adódovány. CCTV. Shit. Situation is worse than I thought. Ajaj. There's a candidate. Rosszabb Looks helyzet, like mint you're gondoltuk. DedSec's best hope. Most fogunk karaktert választani. Kivel legyünk? Ez egy fociklub. Ez egy... mi az? Vízvezetékszerelő. Ezt kibaszták az állatkertből, amit ott dobodott. Ez Dark Webben ilyen hekkelő. Barista. Nem érdekel, hogy nő, barista kell. Ő leszek. Már ez még végignézem, de ők leszünk mi, hogy barista. Oké? Okay? Srácok, mindenképpen ő lesz. Debt Collector. Oké. Okay. Fake kuponokat csinált tudjátok, ezek a vásárláshoz ilyen ajándékkuponok, meg ilyeneket gyártott. És nézzétek meg, hogy mi a fő képessége. Leárazott ruhás kuponokat tud. Van egy ilyen kártyája.
Ez egy make-up artist. Spinkes. Vagy mi a tök. És hát ez kurva jó. Oké. Írt egy 5 csillagos véleményt egy pubról. Kocsma. Neki van egy külön saját privát rendőri kapcsolata van. Ó. Nem baj, baristák leszünk, ezt tudjuk. De mit tudunk mi? Ez jó lesz. Kura hava zentura. Ez megbukott az motortesztem. Vizsgálom. Kriptográf. 6G-vel tud leszedni. Ennek aztán van értelme, ő 6G-vel tud. Oké, na. Nem baj. Ővele leszünk, mert ő barista. Kész. Hello, barista. Bár én vagyok barista. Én vagyok. Ez egy kopi. Wow. Minek bujkál egy barista? Azért azt... Glad to see you're alive. Mondjuk ki, You're hogy... still committed to the cause. DedSec needs you. Jól I'll néz send ki you the a coordinates to our játék, last nem? safe house. Meet me there. Fine. Durván néz ki a játék. Húha! Hú de fura. Ja, itt fordítva van, bazd meg, Londonban vagyunk. Ez meg egy irányú. Nagyon jó. Bazd meg, itt mi van itt? Hát a Ubisoftot sem a izéjáért szeretjük. A automechanikájáért. Nem gondoljátok? Ajaj. Na jusson, barista vagyok. Elég jól néz ki amúgy ez a játék, nem gondoljátok, srác? Kíváncsi, hogy mit mondtak rá. Jó, hogy nem kell kinyitni. Dárcozzunk. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Manual override?
Shouldn't be a problem. Not like I have to swear a blood oath or anything. Right? Nem, ez kurva lett. Ezek hogy kerültek ide? Ezek csak úgy ide teleportáltak? One of Sabine's, are you? I'll see you downstairs later then. Igazi hackerek vagyunk azon. Well, here goes nothing. Nem gondoljátok, hogy ez ilyen elég fura dolog amúgy, hogy is mondjam, hogy csak egy ilyen nagy töltési dolog lesz hirtelen ennyibe? Az igen, bazd meg. Ez nem jó, Anyone home? No? Well then, let's get the power back on. Jó, ezzel nem vehetem fel. Na. Coming up in today's episode of The Upload, we're talking about how Bagley managed to conquer London. Pretty much my favourite topic. I could talk for hours about the rise of the AI system. It's easy to forget about its origins. It's so present everywhere we go now. Bagley just kind of blends into the background. Bagley is the service AI that's present in every optic device. Whether you're using the optic, Bagley will be there. The AI is streamed to your optic from Bloom's central command center, and it was first created by Sky Larson, our tech hero, as part of her techno-utopian idea for the world. Why do you think it... No DedSec registration detected. Identify yourself, or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Good luck. I hardly drink. Besides, Sabine sent me. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. Oké, tehát fel kell csatlakoznunk a szerverre. Hello and welcome back to The Upload. In this episode, we're talking about CTOS 3.0, the city operating system that's now powering all of London. For those of you who need reminding, as if anyone... Ah, that's it. I'm reconnected to the network. Downloading our database, news archives and... Oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London? Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. Someone must have framed DedSec for the bombings. But who could possibly do that? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken. Aha! Okay. Offline. Okay. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. Okay. Videóhívásunk van. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. There you are. Bagley. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Jesus. How did you survive? I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city's surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. These days, DedSec's reputation isn't exactly top-notch.
I'd like to make London a better place, but if I was caught working with you... Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Can't walk away from this now. Let's get started. Excellent. No. New user registered. Welcome to DedSec. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. Okay. Szerintem ez a robotocska, ez kell, nem? Nem gondoljátok? Fontos. Oda nézzetek, vannak skinek még hozzá, bazzol. Tipik Ubisoft, hogyha nem is lenne, akkor már nem is lenne Ubisoft, bazzol. Okay. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Hát ugye ez a... Oké, maszk. Tegyünk fel valami maszkot, srácok. Ez jó lesz, nem? Merjetek még, mi van itt? Jaj! Hogy nézek ki? Jézusom! You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll show you how to stop flinching when someone cocks a punch at you. Minden másodpercben szét fogja szedni amúgy a játék, ezt így? Couldn't have done that better myself. Okay. You want to get in under my block. Find the weak point. Couldn't have done that better myself. Nice one! Okay. Érdekes. Quick on your feet now. You want to create distance. Ezt kéne csinálni, tehát a legjobb időben megnyomni ezt utolsó pillanat, tudjuk, jó? És megcsináltam, ennyi. Sikerült! Sikerült! Az mondjuk fájhatott.
Hát ezt megvertük. Amúgy jó a mozgás, változatos. Na jó van már, mi van most? Ez aztán fontos volt bazd meg a végén. Right, gear in order? Know enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early? Brilliant! I'm working out how we find Zero Day and ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. És hol a maszkom? Most mi van? Hát jó. Akkor a maszk, azt gondolom majd ilyen akció. De most miért nem tudták leanimálni azt, hogy kinyitja az ajtót, bazd meg? Tehát ez így csak ennyi lesz. Majd meglátjátok, a másik oldalt leszek, az kész. Meg faszom értelme van ennek. Okay, where do we begin? Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. No wonder Albion has so much power. They've scared people into submission. So, we have to ignite the will to resist in the people of London by showing them that Albion aren't the solution. They're the problem. For that, we'll need information. I'm pushing 2 sets of coordinates to your optic. Cheers, Bagley. I've identified 2 opportunities. One, we're going to disrupt some Albion propaganda. Remind the people it's not Albion's way or the highway. 2, we need intel about Albion operations if we want to throw a spanner in their plans. You game? You bet. Let's give people something to fight for. Brilliant. Let's get the people of London on board. Hogy lehet. És lehet. Menj. Na, vezesse. Behajtani tilos van, de minket ez nem érdekel. Szerintem elütöttem valakit, de nem biztos. Elesett a nő. De nem is csináltam semmit vele. És ide most hogy megyek be?
Ez a szokásos dolog. Szkennelni, okay. Albion have established an operational base in the Royal Courts of Justice. You must be joking. Do we even have a justice system anymore? I don't see how Albion owning the courts gives anyone a chance at a fair trial. Exactly. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation. Na hát az eddig jó. De melyikkel kellett? Nice to see you. Hát nem idevaló volt ez most szerintem. Szerintem az semmit kellett volna. Szerintetek így kellett volna? Ez fura kis lövedék amúgy. Nem lehet felvenni a fegyvert. Nem gondoljátok, hogy ez egy kicsit fura? Itt vagyok. Ki az, aki itt szenved? Na nézzük csak. Aha. Király. Most már minden bizonnyal ki lehet nyitni. Biztos, hogy ki lehet nyitni. Oké. Oké, ezek ilyen kis olvasnivalók, most nem olvastatunk. Átnyomtunk rajta, semmi baj. What have you found, Bagley? A list of what Albion consider high-value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. What the hell? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies to... Ma? Ide. Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Now, let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people.
Meglepően szépen megyek a bal oldalt. Ó, bassz meg, én meg már nézem, hogy hol vagyok. Kicsit túljöttem. Hogy jutok oda fel? Oh, I'm so sick of seeing Albion's brand everywhere I look. This city isn't theirs. They need to stop acting like it is. There's going to be that much less once you're done here. Let's give Camden a break from these eyesores. Okay, I'm on it. Okay. Az igen, nem ugrik fel kukára. Nem kell If you minek. hijack that scissor lift, you could use it to access the rooftop. Ez a baristőn elég jó ugrál, nem? Ez most a 3-as robot kéne, vagy mi a tök? Now we're talking. Ezt nekem kéne így. Ez most ilyenkor mi? Nem értem. Tehát csak úgy tudok feljutni. Viszont ahhoz meg valamiért nem enged. Hmm.